Shalom shalom mwese muriko muradukurikira kuri Mugisha TV turabahaye kaze aho tugiye gusangira ijambo ry'uno munsi. Ijambo dutangura gusoma riri muri Hosea Oze 4:6 kane gatandatu ivuga gutyo iryo jambo. Rivuga riti mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Turumva ijambo Imana yatanze iciye mu mukozi wayo Hosea. Iravuga iti kuko wibagiye ivy'Imana, kuko wakuyeho ubwenge uratakaza ibintu vyo kurondera ubwenge. Ntiwashatse kurondera ubwenge ngo kubera iki? Ngo kubera nico gituma umererwa nabi. Ngo abantu banje bicwe n'iki? Bicwe no kutamenya. Kutamenya iki? Kutamenya amajambo y'Imana, kutamenya amabanga y'Imana, kutamenya ngo amalwa y'Imana. Ngo kubera ngo wataye amalwa yanje ngo najewe nzoguta. Kubera ivyagezwe vyanje vyose warabishize kure yawe, najewe nzoguta. Ndiko ndategura iri jambo, Imana yampaye ishusho imbere yanje, mbona ishusho y'umuyaga nkuba. Umuyaga nkuba, vuga ibi ni biki? Imana itangura kunyigisha ibijanye n'umuyaga nkuba. Ivuga iti umuyaga nkuba ni ikintu ciza. Ni ikintu ciza cyane. Courant ni ikintu ciza. Iraduha amatara mu gihe hatabona. Twinjiye mu mazu yacu hatabona turatsa amatara akabona, amatara akabona. Imiduga yacu turiko turayitwara hageze mu ijoro turatsa amatara tukabona aho turiko turaja. Ni kubera iki? Ni kubera tuba twamurikiwe. Nushobora kubona ahantu hari umwijima. Iravuga iti umuyaga nkuba ni ikintu ciza kidufasha kubona igihe umwijima wuzuye, igihe obscurité yuzuye. Courant iradufasha, lumière iradufasha kubona. Ni ikintu ciza cyane. Ariko nubwo ari ikintu ciza, iyo ugiye kuyayata n'uyo muyaga nkuba urakwereka yuko muri ico kintu ciza hashobora kuvamo ikintu kibi. Hanyuma ndavuga ni mbe kubera iki bimeze gutyo? Imana imbwira ngo kubera abantu kenshi batigishwa ikijanye n'umuyaga nkuba. Kubera abantu benshi batamenya ikijanye n'umuyaga nkuba, icihishije muri ico kintu ciza bakora ari igihe bagwa mu nsanganya. Kubera iki? Kubera kutamenya uwo muyaga nkuba, ingaruka yawo iyo uwukoresheje uko bitariko. Nico kimwe ni nk'amazi. Amazi ugiye mu kiyaga utazi koga uratwagwa n'amazi. Kubera iki? Amazi ni ikintu ciza, turashobora kuyanywa, turashobora kuyoga, turashobora kuyatekesha, ariko iyo uyakoresheje nabi arashobora kuguhitana. Kubera iki? Kubera utaba warigishijwe yuko iyo uguye mu mazi utazi koga ushobora gutwagwa ugapfa. Iyo ukoze ku muyaga nkuba utiproteje, utazi ukugene ukora, urashobora kuguhitana. Kandi ari ikintu ciza. Ikintu ciza rero kirashobora kuvamo ikintu kibi iyo ugikoresheje nabi. Ijambo rero ry'uno munsi tuza kuvuga ngo une autre facette de Dieu. Ngurundi ruhande, ikindi gice c'Imana. Ari igice kinininya c'Imana batwigisha. Twakuze twumva yuko Imana ari rukundo. Imana ni urukundo. N'ubu turacavyumva kandi biruzuye mu bugingo bwacu yuko Imana ari urukundo. Kandi nivyo, Imana ni urukundo. Ibi Bibiliya yuzuyemo ahantu henshi herekana yuko Imana ari urukundo. Shaka gufata muri Ancien Testament, Ancien Testament no muri Nouveau Testament. Noremo imwe ivyagezwe ivya kera, inuza ya kera, Ancien Testament n'ubu onye. Dufate kimwe dusome turabe mbega baravuze ko Imana ari urukundo. Imana n'urukundo. Imana n'urukundo. Umviriza uko babivuga. Icambere muri Psaume Zaburi 136 ivuga gute? Ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kane ivuga ngo louez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car son amour dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours.
celui qui seul fait de grands prodiges, car son amour dure toujours, a toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ngo urukundo rwiwe ngo rudira a toujours, ngo ibihe bidashira urukundo rw'Imana ruriho. Kubera iki? Aha anya batubwira urukundo rw'Imana muri generale, ariko umviriza ico Yohani aza atubwira. Yohani atubwira aha Dawidi ariko atubwira igice c'Imana, aravuga ati Imana urukundo rwayo rwamaho ruruzuye rukora ibikomeye igihe cyose. Ariko Yohani aza atubwira ati mwibuke, aratubya kara atubwira ati mwibuke yuko mwaremwe mu ishusho ry'Imana. Imana imaze kubarema ibahumekeramo umwuka wayo, impwemu yayo, muca mugira ubugingo nk'ubw'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo turutumana dutoya. Kubera iki? Bibiliya itwereka yuko twahumekewemo Imana, impwemu y'Imana, tuca tuba nk'Imana, tugira ubugingo nk'ubw'Imana muri twebwe. Nico kituma Kristo yavuze ati nzorungika mpwemu wanje abe muri mwebwe, na jewe na data tuzoza tube muri mwebwe. Kubera iki? Kubera turutumana, turi demeure y'Imana, turi ahantu Imana iba. Yohani rero wa mbere igice ca 4 umurongo w'indwi gushika ku 10 aratubwira rero uko dutegerezwa kumera, kuko bamaze kutubwira ko Imana ari urukundo. Mbega Yohani yatubwiye ngo tumere gute? Aravuga ati bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Arabandanya atubwira ati celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Arabandanya avuga ati l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Hallelujah. Shimwa data kubwa Kristo. Ndashima Imana kubwa Kristo kuko yaduhaye Kristo kugira aze kumanifesta urukundo rwa data. Kristo ngo yaje ku isi kugira yerekane urwo rukundo rwa data ngaha ku isi. Hanyuma Yohana ariko atubwira ati umuntu avuga yuko azi Imana, yuko akunda Imana, yuko agira iki ngo adakundana, ngo uyo muntu ngo urukundo rw'Imana ntiyigeze arumenya, ngo kandi ngo urukundo rw'Imana ntiruba muri we. Ngo mutegerezwa gukundana ngo kuko ngo uba muri mwebwe ni urukundo. Ni Imana yabahumekeyemo ni urukundo, yahumekeyemo urukundo muri mwebwe. Gute ushobora kuvuga yuko ukunda Imana cyangwa uzi Imana cyangwa ufise Imana udafise urukundo muri wewe? Kubera iki? Kubera Imana ni urukundo. Ngo mutegerezwa gukundana. Aha turumva neza yuko isezerano rya kera rivuga yuko Imana ari urukundo, n'isezerano risha rivuga yuko Imana ari urukundo. Ibyo rero kenshi nibyo twakuze twumva, ibyo nibyo bakuze batwigisha yuko Imana ari urukundo. Nimukundane kuko Imana ni urukundo, mugiranire neza kuko Imana ni urukundo, Imana yanyu ni urukundo. Dukura twumva yuko Imana ari urukundo, ariko rero baratwibagiza kutwigisha ikindi kintu. Kubera iki? Kenshi wumvirije abantu baraha amazina Imana. Kubera iki baha amazina Imana? Nico gituma wumva ariyo ngo ba Jehova Jire, Jehova Rafa, Jehova Tzedkenu, Jehova Sabaoti, Jehova Shalom. Ayo yose n'amazina y'Imana baha Imana. Mbega si Imana imwe? Ni Imana imwe, ego cyane ni Imana imwe, ariko abantu bayihishurirwa ibice bitandukanye. Uko bayihishuriwe baca bayiha izina Imana, bakavuga Imana n'amahoro yacu. Kubera iki? Bari muri domene y'ukurondera amahoro, bakabona Imana irabaserutseko bakayita Imana y'amahoro. Ikindi gihe babuze bakenye, babuze ikintu, bakavuga ati Imana niyo iduha, niyo ipuvwa ya atuno bezo, ngo niyo iduha iyo turi muri mankema.
igihe bagwaye bakavuga ati uyu ni Jehova Rafa, niwe adukiza, ni Imana ikiza. Ariko uhagaze kuri kimwe kimwe ukiyumvira ko Imana ari Imana ikiza gusa, uzokwibagira yuko Imana ari yera, uzokwibagira yuko Imana ariyo iduproteja, uzokwibagira yuko Imana ariyo urukundo, uzokwibagira yuko Imana ariyo iki niki. Kubera iki? Uba wifokarije ku kintu kimwe gusa. Nico gituma bavuga ngo Imana ni multisystem. Kubera iki? Kubera Imana ifise ibice byinshi, hanyuma ibyo bice iyo utabimenye, iyo utabitahuye, niho hahandi uja gukina niyo Mana, kubera utayizi, kubera uzi ko Imana ari urukundo. Ego Imana ni urukundo, ariko Bibiliya Osea yatubwiye ati Imana ivuga yuko dukina ngo abantu banje bapfuye. Kubera iki? Bapfuye kubera kutamenya. Kutamenya iyo Mana bituma dupfa tukayifata uko iyo Mana itari. Nico gituma nje kugupresenta iyindi facette y'Imana, ikindi gice c'Imana ari kuri data wo mwijuru. Imana data afise ibice vyiwe vyerekana uko ameze. Uyu twariko turaraba ni data wo mwijuru, papa Imana data, na Kristo Imana mwana. Kristo afise ibice vyiwe uko yagiye yiyerekana nuko yiyerekana. Namwe muyera, Imana mpwemu yera ifise ibice vyayo uko ifise ibice vyiwe, afise ibice vyiwe nuko n'aba bose babiri bafise ibice vyayo, kandi yiyerekana ugutandukanye. Ahanya turaza kubibona hanyuma uko bimeze kuri abo bose batatu. Umviriza uko rero iyo Mana badupresence yuko ari urukundo, hari ico batadupresence, kubera iyo niyo ngaruka y'ukutiga ijambo ry'Imana, y'ukutarondera kumenya iyo Mana, y'ukutarondera gusoma kugira umenye. Abantu ikintu kitwishe abantu ibijanye n'ibi byo kwisi no mu mibiri, turi mu mubiri nga kwisi, tuzi kurondera ubumenyi hirya no hino. Kugira iki? Kugira twunguke ubwenge. Turaja ku ishure kugira twunguke ubwenge, turaja kwiga ibintu bitandukanye kugira twunguke ubwenge. Nivyo byose vyakura ubimenyera ku ishure. Kenshi barakubwira ku ishure, ariko n'abatize kenshi ahari kura ahantu hafatana, kenshi bashiraho pano, bashiraho agapankarte kavuga kati aha anya ni danger, apana kuhakora, kubera uhakoze urapfa. Rero iyo umuntu atagiye nko kwishure kuvyiga ivyo bintu abone ingaruka yiyo kura, arashobora kuja kuyayata n'inakura namenye ingaruka yayo yuko ishobora kuguhitana gatwe. Niko rero na kenshi Imana itubwira ngo mwebwe ngo mwishwe niki? Nukutamenya. Murondera ubwenge bwo mwisi mukamenya ibintu vyinshi vyo mwisi, ariko ivyo mwijuru ntimushake kumenya ivyo ari vyo. Imana rero iratubwira ati jewe ndurukundo. Iyo ni facette imwe y'Imana. Mbega iyindi facette y'Imana ni yihe? Mwibuke kuri Mose abonye ibitangaro n'utwumiza Imana ikora, abwira Imana ati Mana ndakene kubona ubwiza bwawe. Imana imubwira iti nta muntu ashobora kumbona wese ngo abeho, kubera jewe mfashe facette ziteye ubwoba, uwumbonye ntashobora kubaho, kubera wosanga uko barunzi atari kunsanze bikaguhitana, kubera je nduwera cyane. Ukwera je ndakwereka siko jewe meze, no kwereka ukwera kwanje, no kwereka facette zanje zose, wewe ntiwobaho kubera niho vyihanganira. Aramubwira ati ariko genda hafi yibuye uhagarare hajya, nzorengana, nzogufuka amaso ndengane, maze kurengana ndakurekure umbone inyuma. Imana ntiyamubwiye ngo nzokwereka imbere, no, aramubwira ati Imana imubwira nzokwereka inyuma, maze kurengana uzobona umugongo wanje, ubone ubwiza bwanje buri ku mugongo, kubera ubonye ubwo bw'imbere wohava upfa. Mose abona Imana irenganye. Iyo ni facette imwe Imana yashatse kwereka Mose. Mbega Imana yamweretse facette zose? No, ntiyamweretse zose. Kubera iki? Kubera Imana ifise facette ziteye ubwoba nyinshi.
hanyuma irabandanya. Ifasete rero uno munsi tushaka kuraba y'Imana, igice cy'Imana twavuze, icyambere twavuze ni Dieu est amour, Imana n'urukundo. Oui, Imana n'urukundo. Kandi nico gituma bavuze muri Yohane 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, nico gituma yatanze umwana wayo w'ikinege, kugira ngo bamwizera bose ntibapfe rubi, ariko bahabwe ubugingo budashira. Ariko hari ikindi kintu batatubwiye. Umviriza, facette nje kugupresenta uno munsi ngo Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Ngo Imana n'umuriro utongora. Iyo niyo Mana kenshi batatubwira iyo ariyo. Nibatubwira iyo Mana iyo ariyo. Umviriza uko isezerano rya kera rimuvuga. Nagiye nora kimwe mu isezerano rya kera, kimwe mu isezerano rishasha. Umviriza isezerano rya kera uko Ezayi abivuga, Yesaya uko yamuvuze. Yavuze muri Yesaya 30, igice cya 30, umurongo wa 27 gushika kuri 30. Umviriza uko Yesaya yamuvuze. Yavuze ati, voici le nom de l'Éternel. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Arabandani, son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou. Pour cibler les nations avec le crible de la destruction. Et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Vous chanterez comme la nuit, oui, où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Arabandanya avugati, et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation et de la tempête et des pierres de grêle. Urumva, Yesaya yarazi iyo Mana iyo ariyo. Yesaya azatubwira iyo Mana iyo ariyo. Atubwira ati ijya Mana naje kubabwira. Ni kenshi Yesaya yabwira abantu yuko Imana ari urukundo. Ababwira ati nimuze ku Mana kuko Imana irabarondera, irabakeneye, ishaka urukundo rwanyu, imigenderanire myiza namwe. Nimugaruke ku Mana, muyehe imitima yanyu. Nimuze kuko Imana yanyu ni Imana y'urukundo. Ariko mu nyuma araza kubabwira, araza gukompeta urwo rukundo rw'Imana. Aza kubabwira ati iyo Mana nababwiye n'urukundo, ego n'urukundo, ariko hariho indi facette y'Imana, hariho ikindi gice cy'Imana nshaka kubabwira. Iyo Mana n'umuriro utongora, nimuwikinishe kubera iyo ivuze imisozi irahunga, ibintu biranyiganyiga, amazi arahunga. Aravuga ati iyo Mana n'umuriro, mu kanwa kayo havamo ibizuku, umuriro icira umuriro, ngo igihe ishavuye iyo Mana ngo ibintu biranyiganyiga, ngo ibintu birahunga. Ngo iyo niyo Mana nje kubabwira uno munsi, niyo Esaya yariko aratubwira. Nivyahereye muri Esaya gusa, uwo mwandisi w'Abaheburayi nawe nyene mu byagezo bishasha muri Nouveau Testament aratubwira iyo Mana iyo ariyo. Aratubwira ati, umviriza muri Hébreux 12:18 gushika kuri 29. Aratubwira ati, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et son spectacle était si terrible
que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Haleluya. Duhagarikire kanza ngaho. Aha anya umwandisi w'abaheburayo ariko avuga ibyabaye ku banyisirayeli bavuye muri Egiputa. Bari bavuye muri Egiputa bariko baca mu bugaragwa. Bariko baca mu bugaragwa, Imana kubera yari yatangiye kuvugana na Mose, ariwe yabatwara mu nzira, abereka inzira ija i Kanani. Imana yaganira na Mose, ariko ico gihe Imana iramanuka kugira ivugane na peuple yose. Kubera abantu baragumuka bakabwira bati, mbega kubera iki iyo Mana yawe ivugisha we wenyene? Kubera iki itatuvugisha twebwe? Hanyuma Imana imanuka kuza kuganira na peuple. Imanutse kuganira n'ubwo bwoko bwa Isirayeli. Imituragaro irakubita, isi irajugumira, imiriro imanuka iva mu ijuru ikubita ku misozi, imisozi iranyiganyiga, ibintu ijwi ry'Imana risohoka, abantu bose bikubita hasi. Ubwiza bw'Imana buramanuka, agace k'ubwiza bw'Imana, si ubwiza bw'Imana bwose, agace k'ubwiza bw'Imana karamanuka, abantu barahunga bavuga ati ntidukeneye kumva iyo Mana, nimba ari uko iyo Mana ikora, nimba ari uko Imana yiyerekana, ntidukeneye. Mose, wowe genda uganire n'iyo Mana, twebwe ntidushaka kumva iyo Mana imena imisozi. Iyo Mana ubwo bwiza bwayo ntabwo dushobora kuraba, nimureke, nibubireke, bireke. Mose wenyene Imana imwereka irindi shusho rirusha iryo yari yabonye. Mose abona Imana ukuntu iteye ubwoba, yikubita hasi ngo nawe nyene ngo arajugumira mu bandi. Kandi Bibiliya itubwira yuko Mose yabonana amaso mu yandi n'Imana, ariko ngo ntiyamenyereye Imana. Kubera iki? Yarabizi yuko Imana iteye ubwoba. Imana iza kuyiyerekana ukundi iteye ubwoba, bose bikubita hasi barajugumira. Umviriza icabandanyije uko ivuga kuri 22, iravuga iti, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits et des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Hanyuma arabandanya aravuga ati, ngaha yariko avuga ati, ico gihe baduga ku musozi Siyoni, ariko ubu rero nubwo ivyo bintu byabaye ku musozi Siyoni, yari igitutu c'ibintu biriko biraza. Kubera iki? Ubu si umusozi Siyoni twegera, ubu twegera ngo umusozi uyu musozi w'Imana, ngo musozi w'Imana, ngo Yerusalemu yera, ngo niyo twegera ubu unye. Kubera iki? Ngo twagizwe abana b'Imana, ngo uno munsi icatubuza kwinjira ahera hahera ku Mana, ku bwiza bw'Imana, ngo uno munsi igihuzu caravuyeho. Uno munsi twegera intebe montagne iyihe? Twegera Yerusalemu. Uno munsi ngo twegera Yerusalemu yera yo mu ijuru. Aravuga ati, nimba ico gihe ngo byari bimeze gutyo, abantu bagatinya kubera Imana yiyerekanye gutyo, ngo mbega uno munsi vyogenda gute? Ko uno munsi twegera intebe y'Imana, ngo mbega iyo Mana nitworushirizaho. Arabandanya rero abaha conseil, arababwira ati kuri 25, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix est alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Umviriza uko yavuze, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi les cieux, le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent.
C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Umviriza ngo car notre Dieu est aussi, car notre Dieu est aussi, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Iyi ni isezerano rishasha. Abaheburayi, wanditse Abaheburayi ariko atubwira ati twarumvise ko ari urukundo Imana, ariko mumenye yuko iyo Mana nayo nyene ari umuriro utongora, n'umuriro ngo aussi, ngo il est aussi, ngo urumva se Dieu est amour, mais il est aussi, ni ukuvuga yuko bigenda parallèlement, bigenda biri kumwe, ngo Imana n'urukundo kandi Imana n'umuriro, ngo mumenye yuko iyo Mana n'umuriro, ngo nico gituma mukwiye kwiyubara, ngo dukwiye kwiyubara, ngo kuko iyi Mana tukinisha nayo tuzi, iyi Mana tuvuga ngo n'urukundo nayo tuzi. Imana nshaka kuba bya bice abantu Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwemu Yera uko bameze, ndabereke yuko Imana ifise facette nyinshi zitandukanye. Twamaze kumva ngaha yuko batubwiye ivy'Imana Data, yuko ari le feu dévorant kandi ari amour, kandi nivyo. Mwibuke yuko Imana yavuze ati ndumvise, abwira Mose ati numvise amarira y'abantu banje yuko bariko bararira muri Egiputa, rero genda ubakuzeyo ukuboko gukomeye. Mose agenda bakurayo n'ukuboko gukomeye, abagirira neza, abatwara mu bugaragwa, Imana igenda ibaproteja, Imana igenda ibagirira neza, ibagaburira, baragenda. Imana yari yerekanye iki? Urukundo rwayo ku bantu bayo. Ariko bageze mu bugaragwa barirevolta ku Mana, bagumuka, bashaka gusenga ibigirwamana. Habaye iki? Imana ibereka yuko mu rukundo rwayo Imana ishobora kubahana, ishobora kubereka yuko Imana ifise justice, Imana ica imanza zigororotse, Imana yerekana ubushobozi bwayo igihe cyose uyivuyeko. Imana yarugurura isi, abantu bakinjira mu isi ikugara. Iyo ni Imana ya yindi nyene rukundo. Iyo ni Imana. Imana yarungika inzoka zifise ubumara zikaza gukubita abo nyene yakuye muri Egiputa, ibakuza y'ukuboko gukomeye, iza kubicira mu bugaragwa n'inzoka. Iyo ni Imana ijya nyene Imana y'urukundo. Iyo niyo Mana. Iyi Mana tuzoyivuga neza mu misiza. Ari ijambo tuzovuga ko ivuga ngo le Dieu punit malgré son amour, ngo Imana irahana malgré urukundo rwayo. Tuzobona iyo Mana iyo ariyo. Igikurikira, iyo ni Imana ya Data. Uyo ni Imana Data. Umviriza, umwana Mwana, Imana Mwana nayo Kristo, ariwe Kristo. Imana yatuhaye Kristo ngwaze kuducungura. Eske Kristo ntiyabikoze? Oui, Kristo yarabikoze. Imana iduha Kristo, araza kuducungura. Kristo, Bibiri ivuga ngo Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. Ngo yagenda ahantu hose akiza abantu, agirira neza abantu. Mbega ntiyabikoze? Oui, Kristo yarabikoze neza cyane, arabikora. Ariko mwibuke igihe Kristo yinjira mu rusengero, asanga bariko badandaza ibintu mu rusengero rw'Imana. Rwa rukundo Kristo arusiga kwibarabara, afata inkoni, ngo akora inkoni, agenda ahera kuwa mbere gushika kuwa nyuma akubita abantu inkoni. Mbega ntiyari urukundo? Oui, yari urukundo, ariko hariyo indi facette. Yaravuga ati ivy'Imana nimushobora kuza kubikinisha, hariho ikintu mwakoze kidakogwako. Aragenda akubita abantu, amenagura ibintu byose. Abantu baza kumubwira ati none igitangaro utweretse, urukundo uri kuratwereka nuruhe ngaho? Kubera iki? Kubera hari ibintu utarengako. Ari ibintu nubwo Imana ari urukundo, ubirenze ko ubona ingaruka y'ukurenga kuvyo Imana yakubwiye. Uyo yari Imana Mwana Kristo. Hariho Imana Mwemu Yera.
mwibuke yuko mu Bagalatiya batubwira ibice ngo fruit ya Saint Esprit, ngo le fruit du Saint Esprit, ngo icamwa camwe mu yera. Ariko ico camwa ni kimwe batubwira ngo kimwe, ariko bakadupresenta icamwa kifise ama parti. Ngo batubwira ngo l'amour, ngo c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ngo ivyo byose biri mu camwa kimwe camwe mu yera, ariko ngo biragabuye. Ivyo byose ni bice byerekana mu yera yuko afise facette nyinshi. Bakatubwira no mu Bakorinto ba mbere, bakatubwira amadon ya Saint Esprit, ngo les dons du Saint Esprit, ngo ariko ngo zose zikoreshwa ngo n'umuntu umwe, ngo ni mu yera, ngo niwe akora byose, ngo prophétie, ngo discernement des esprits, ngo discernement de, ngo le parler en langue, ngo l'interprétation des langues, ngo gukora ibitangaro n'utwumiza, ngo kwempoza les mains aux malades ngo bagakira. Ngo ivyo byose ngo bikora umuntu umwe mu yera, ariko akabikora bitandukanye, ngo kandi ngo akabiha abantu bitandukanye. Kubera iki? Ni Imana multisystem multiface. Iyo ni Imana turiko turavuga rero. Mwibuke yuko turiko turavuga ibijanye no kugaruka kwa Kristo. Twavuze ukuza kwa Kristo, ibice bitatu vy'ukuza kwa Kristo. Kristo aratwereka yuko kugaruka kwa mbere kwari urukundo rw'Imana, kwari urukundo rwa Kristo. Yaje nkande, yaje aravuka nka anyo, yaje nk'intama, araza kudukunda, atanga ubuzima bwiwe kugira ngo adupfire, hanyuma tumenye Imana, dukunde Imana, tugende tubone ubwiza bw'Imana. Ngo Imana yadukunze, ngo nico gituma yaduhaye Kristo aze kudupfira. Kristo aradupfira, atwereka urukundo rw'Imana. Nibigejejaho ubu unye turiko tuvuga kugaruka kwa Kristo. Kristo azogaruka nka epu, azogaruka epu aza gutora epuze kugira amwereke urukundo, akamubwira ati ntushobora kuba kure yanje, ndaje kugutora kugira tubane. Imana Kristo azogaruka nka epu kudutora kugira tuje kubana nawe akaramata. Abamwizeye bose, abamwakire nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, azoza kubatora abatware nka epu. Nibizohagarikira ngaho gusa. Ubwa gatatu aribwo bwa nyuma azobaje nka lion, ngo azobaje nka lion. Nico bituma bamwita ngo ni lion ya tribu ya Juda, ngo ni intambwe yo mu muryango wa Yuda. Azoba agarutse nk'intambwe. Naragiye muri parke, arigiye tumva intambwe, batubwira intambwe yariyo nitumenye intambwe icarico. Turayibona mu mateleviziyo, nitumenye intambwe yariyo. Hari igihe nigeze kuja muri parke ahantu kuvizita ibikoko. Bene data, narabonye intambwe, sinarinzi yuko intambwe mpora mbona muri televiziyo ayo ntambwe nshobora kubona mu maso yanje. Intambwe yandusha uburebure. Jewe mfise imetero imwe na 83, imetero imwe n'amasantimetero. Iyo ntambwe yaranduta uburebure, twari tureha iyo ntambwe, umutwe wayo wangana n'umubiri wanje. Iyo ni ntambwe. Ndavuga ni mbega bijya tubona mu mafilme, uko atariko ndiko ndabibona, uku niko intambwe imeze. Ariko rero Kristo ngo ni intambwe yo mu muryango wa Yuda. Wewe ni intambwe iruta intambwe zijya twumva. Nico gituma yavuze ati nzogaruka nk'intambwe. Mbega azobagarutse kugira iki? Aha twumvise yuko ngo azojija, ngo aha kuri Hébreux 12:24, ngaha kuri 12:23 twabonye yuko Imana izojija gute? Izojija biciye muri Kristo. Ngo kandi ngo niwe mediateur, niwe azovugira abamwemeye. Urumva? En même temps Yesu azojija abatamwemeye, hanyuma abe mediateur, avugire abamwemeye. Uyo ni juste juge, uyo ni umujije, niko Imana itubwira. Ubwa gatatu agarutse, tuzobiraba mu misiza iherezo y'ikintu cyose uko kizomera. Aho Satani iyo jijema y'Imana imaze kuba,
aho satani azoja, aho abamukurikiye bazoja, aho ibintu byose bitakurikiye Kristo bizohereza, naho abamukurikiye Kristo bazoja. Tuzoraba jijema z'Imana uko izozikora biciye muri Kristo Yesu. Nico gituma tumaze kumenya yuko Imana ifise fasete nyinshi, mbega bica bigenda gute? Umviriza Dawidi, umuntu Imana yashingiye intahe, afise umutima ngo nguw'Imana. Dawidi yarafise abansi bamukikuje, kenshi yarasenga, Dawidi yarasenga, Imana ikamutabara. Mbega byagenda gute iyo Imana itabaye? Igihe turiko turasenga, hari igihe dusenga nitumenye ibintu biriko bikorwa mu mpemu, nkuko Daniel yasenze ntiyamenya intambara ziriko ziba mu mpemu ahantu ho mu ijuru. Marayika Gabriel aza kumubwira ati, kuva umunsi wa mbere uri kurasenga, Imana yarakumvise kandi irakwishura, iragutabara. Ariko hari ingwano yari kwiraba hejuru mu kirere y'abamarayika ya jewe hamwe n'abadayimoni batashaka yuko uba exaucé. Ngo ariko ngo Mikaeli yaje kukugwanira, ngo yaje kugwana, araza kumfasha kugwana, ngo nico gituma yuguruye inzira. Hari ibintu tubikoreka iyo turiko turasenga tutamenya ivyo ari byo. Rero Dawidi araza kutubwira ivyo Imana ibiri kwirakora igihe turiko turasenga, abantu bayo bitirirwa izina ryayo. Igihe bariko barasenga ikintu kiba, mbega haba iki? Umviriza uko Dawidi yatubwiye muri Psaume, muri Zaburi 18 gatandatu gushika kuri 18. Umviriza uko Dawidi avuga. Aravuga ati, les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Umviriza rero amasengesho amaze gushika mu matwi y'Imana. Dawidi ariko aratabaza Imana. Imana aravuga ati, la terre fut ébranlée et tremblant. Les fondements des montagnes frémirent et il fut ébranlé parce qu'il était irrité. Urumva Imana ngo iraba irrité. Umviriza rero Imana iyo ibaye irrité uko bigenda. Umviriza, il s'élevait de la fumée dans ses narines. Umviriza, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente. Autour de lui, il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. On veut dire ça, dans la splendeur qui le précédait, s'échappaient les nuées, lança de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tourna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts. Par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines, il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Haleluya. Urumva Dawidi aratubwira uko Imana imeze. Aratubwira ati, igihe nasenze ndi mu ngorane abansi bankikuje impande zose, ndahamagara Imana. Umviriza uko yatubwiye uko Imana imera igihe ije gutabara umuntu wayo.
ngo mu kanwa kayo ngo havamo umuriro, ngo icira umuriro, ngo mu mazuru yaho avamo impwemu z'umuriro ziturira, ngo vapere, ngo ikuraho ikintu cyose bihuye, ngo impande yayo ngo haba mwijima, ngo atamuntu n'umwe ashobora kuresista impande yayo, ngo amazi arabona Imana agahunga, imisozi irabona Imana igahunga, ngo nta muntu n'umwe ngo ashobora ngo guhagarara ngo imbere y'iyo Mana. Iyo niyo Mana rero kenshi batatubwira. Iyo Mana kenshi nayo batubwira ngo Imana n'urukundo, ariko nibatubwire iyi Mana ukuntu ukina nayo ahura n'ibara, aba ariko akina na kura, aba ariko akina n'umuriro. Batubwira ngo Bibiliya mu Kirundi baca umugani ngo umuntu yavuze ngo nishwe niki, ngo gahanga wishwe niki, ngo nishwe no kutamenya, ngo nishwe no kutamenya. Kutamenya kwacu niko kutwishe uno munsi, niko kwishe uduhanga twishe uno munsi. Kubera iki? Nitwamenye ko le feu devant nayo nyene ari Imana. Iyo Mana ari le feu devant, ari umuriro ushora kuduhitana. Na muntu n'umwe ndabona ariko akina n'umuriro. Ushaka gukina n'urupfu ngo akina n'ingwe. Iyo ni Imana yitwa ingwe, niwe azoza kujija isi. Uyo ni le lion de la tribu de Juda, niwe Kristo azoza kujija isi. Ariko ni kenshi dukina nawe kubera iki? Tuzi yuko ari urukundo, tuzi yuko Imana yarungise Kristo kubera ari urukundo. Dawidi muri Zaburi arabandanya dukonseya, aduhanura. Umviriza impanuro yatubwiye muri Psalm 50, muri Zaburi ya 50. Umviriza uko yavuze ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 23. Umviriza uko avuga: Et Dieu dit aux méchants. Igihe turiko turakina n'icaha, Imana ngo irabwira uyo muntu ariko akina n'icaha, aramubwira ati: Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Wiyita yuko uri umuntu azi Imana, ufise ibyanje ku munwa ariko nuninya. Umviriza Imana irabandanya ivuga iti: Toi qui es les avis, ndaguhanura nushake kuvyumva, et qui jette mes paroles derrière toi. Ijambo ryanje narariguhaye kugira riguhanure, kugira ugendere mu nzira zigororotse, ariko ijambo ryanje urita inyuma yawe ukagenda mu nzira wishakiye wewe. Arabandanya: Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Ubonye umusuma uraryoherwa muri kumwe, ukagendana n'abasambanyi n'abantu bakora ibyaha, nibo bagenzi bawe, nibo mugendana. Umviriza arabandanya: Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Umunwa wawe icyo ukora niki? Ni binyoma gusa, ugakoresha ikibi umunwa wawe. Arabandanya: Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames l'office de ta mère. Wicara ukavuga nabi abandi bantu, ukabavugira inyuma y'umugongo abantu bene wanyu, ukabavuga nabi, ukabakorera ikibi. Arabandanya kuri 21 aravuga ati: Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemble, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Hallelujah. Aravuga ati ibi bintu byose ubikora ukabona numa. Nkuko ugana uno munsi wewe ushobora kuba uri kurakora ibintu ukabona Imana iranumye. Imana iranumye, tugakora ibintu tukabona Imana iranumye, tukiyumvira yuko ngo duhwanye nayo, ngo ariko ngo igihe ngo kiraje vuba cyane, ngo aho azoshira ibintu byose mu maso yacu, imbere yacu, ngo atujije biciye muri ivyo bintu byose dukora, tukabona Imana iranumye, tukiyumvira yuko Imana ari urukundo, tukibagira yuko Imana izotujije, tukibagira yuko Imana izoducira urubanza, tukibagira yuko ibintu byose dukora tuyumvira ko Imana itatubona, Imana izobishira imbere yacu iducira urubanza bijanye n'ivyo bintu, hanyuma tubone aho tuzohereza. Arabandanya avuga ati: Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre des sacrifices, des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de mon Dieu. Hallelujah. Aravuga ati rero mwiyubare kubera iki?
kubera uwonyibagira, uwibagira amabanga yanje, uwibagira ivyanje, uwibagira yuko navuze yuko nzoza vuba gutora abanje, uwibagira yuko navuze yuko hariyo paradizo Yerusalemu yera, yuko nzoza kubatora ndabatware hariya, ngo uwibagira ivyo bintu akigenza uko ashaka ku isi, ngo amenye yuko nzomwibagira na jewe. Imana ikwibagiye ni gute? Niyo handi wumva ngo abantu bazohereza mu kuzimu, abantu bazohereza muri wa muriro nyene usohoka mu kanwa k'Imana, ngo niho habikiwe Satani n'abakozi biwe. Ivyo tuzobiraba aho abantu batumviye Imana, batakurikiye Imana bazohereza. Mu minsi iza tuzovugana irindi jambo rivuga riti Dieu punit malgré son amour, ngo Imana irahana nubwo idukunda. Imana irahana. Hanyuma turaba abantu Imana yagiye ikunda muri Bibiliya ishingira inahe, ariko ukuntu Imana yagiye ibahana. Kubera iki? Imana iri juste. Imana si urukundo gusa, ariko Imana iri juste. Bayita ngo Jehova Tsidkenu, ngo Imana notre justice. Imana ica imanza zigororotse. Imana igendera mu mategeko yayo. Imana itagendera muri santima z'abantu. Imana ikurikiza amategeko yayo, ikurikiza inzira zayo kugira ngo itugerere umwe wese kuco yakoze. Iyo niyo Mana naje kukubwira. Imana ni feu dévorant. Imana si urukundo gusa. Imana ni le feu dévorant. Ni umuriro utongora, n'umuriro. Rero iyo uri kurakina n'umuriro, nubuzi ukuntu umuriro ushobora kuguhitana. Imana irusha kura. Yabatubwiye yuko ngo itera, ngo imiravyo iva mu ijuru, ngo ikamanuka, ngo igahitana ibintu byose ihuye navyo. Iyo ni Imana irusha kura volte zayo. Iyo niyo Mana naje kukubwira. Igihe rero turiko turakina n'Imana, nitwiyumvire ko Imana ari kuze wacu. Imana si kuze wacu ngo tuyayate nayo. Imana n'urukundo, ego n'urukundo. Ariko igihe ishase kukwereka yuko Imana ishobora kuguhana, ishobora kukwereka yuko Imana mudakina, nkuko yatubwiye ngo mubona numa ngo mukiyumvira ko mwanye nawe, ukora ibintu byose ukabona ninumiye ukiyumvira ko mwanye nawe, ariko Imana ni muhwanye. Imana nta muntu numwe bahwanye. Imana n'umuriro. Imana n'umuriro. Iyo nje kukubwira. Igihe uri kurakina umenye ko Imana ari umuriro. Igihe ndiko ndakina, turiko turakina twese, ngo ino fait exception de personne. Tuzobibona igihe ipinisa, tuganira ivyo gupinisa. Urabe combien Imana idakina. Imana ngo nigira exception, ngo nitoranya ku butoni. Urashobora kuba uri bishop, uri archbishop, uri pasteur, uri diacre, uri umuririmvyi, uri icuri cyo cyose. Imana nikangwa n'ivyo bintu n'umuriro. Icyo ikoreye umwe igikorera n'uwundi iyo arenze ku mategeko yayo. Nico gituma nje kukubwira ni tinya Imana. Dutinya Imana kuko n'umuriro utongora. Imana n'urukundo iradukunda wi, ariko igihe birenze nikinishwa. Nico gituma Kristo yavuze ati hari ikintu mudakwiye gukinisha. Yavuze ati mpwemu yera hariyo ikintu udakinisha. Imana urashobora kuyikinisha ikinumira, Kristo urashobora kumukinisha akinumira, ngo ariko ngo hariho umuntu badakorako, ngo ni mpwemu yera. Ngo uzokora kuri mpwemu yera akamwatrista. Nico gituma Bibiliya ivuga ngo n'atristez pas le Saint-Esprit que vous avez reçu le jour de votre rédemption. Ngo nimubabaze mpwemu yera mwahawe igihe mwakizwa. Kubera mpwemu yera ngo igihe abaye triste, Imana ntiyihangana ngo ibyaha byose, ngo ucumuye kwa data ngo arashobora kubabarira, ucumure ku mwana arashobora kukubabarira kuri Kristo. Ariko gukoze kuri mpwemu yera ngo uyo ni sheri shushu w'Imana, uyo nakogwako. Iyo umukoze ko ngo ntushobora n'ijuru ntayo uzopfa ubonye, ngo icyaha cyawe ngo nikizopfa kinababariwe. Nico gituma ndakubwira, nimba udafise Kristo, muhe ubugingo bwawe Kristo, hanyuma akwigisha. Ni mpwemu yera atwigisha gutinya Imana. Ni mpwemu yera atwigisha yuko Imana ari le feu dévorant. Mbega waramuhaye ubugingo bwawe? Mbega urongorwa na mpwemu yera? Mbega mpwemu yera uyo nyene batubwira ntidukinishe, mbega uramufise? Mbega uramwumvira? Nico gituma dukwiye kuha ubugingo bwacu Kristo, tugaha ubugingo bwacu Imana, tugakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, kuko nawe ushika kwa data adaciye kwa Kristo. Kristo atari kumwe nawe ntuzopfa wegereye iyo montagne batubwiye ya Jerusalem Celeste. Nayo uzopfa ubonye
nayo uzofa ubonye. Nibyo onye tuzobiganira mu minsi iza yuko atari bose bazokwinjira mu ijuru. Tuzogenda turaba neza mu madetaye ivy'Imana itubwira mu ijambo ryayo yuko atari bose bazokwegera iyo montagne. Nico gituma ndakubwira, tanga ubugingo bwawe, uhe Kristo ubugingo bwawe, ureke mwe muyera kudirije atangure kukwigisha igitinyiro c'Imana, ugendere muri crainte du nom de l'Éternel, ugendere mu gitinyiro c'Imana. Nico gituma mpejeje ndakubwira, Imana igufashe igucoboze, utanga ubugingo bwawe, ugendere mu nzira zigororotse, maze Imana ikore igikorwa gikomeye mu bugingo bwawe. Imana ikubwire neza. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Hallelujah.